अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जूलियस सीज़र का पार्ट 4 पढ़ेंगे। जब हम पहले पार्ट में हमने पढ़ा जूलियस सीज़र जो था वो कौन था। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि उसके जो दोस्त, उसका जो ब्रूटस फ्रेंड था और जो उसके दुश्मन थे, उन्होंने मिल के कैसे एक प्लान बनाया सीज़र को मारने का, और उनने कैसे उसको टाउन हॉल में मारा। तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि जो इसका फ्रेंड था मार्क एंथनी जूलियस सीज़र का, उसने कैसे प्रूव किया कि ब्रूटस जो है उसने सीज़र को उसकी एम्बिशन की वजह से नहीं मारा, बल्कि उसने उसके खिलाफ, उसके दिल में चोर था, और वो सीज़र की अचीवमेंट से मतलब वो सीज़र की अचीवमेंट से, सीज़र की तरक्की से जल रहा था, और उसने दुश्मनों के साथ मिलकर सीज़र को मार डाला। उसने लोगों को सच्चाई का से आगाह करवाया। इसके बाद हम आज का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का ये निकालेंगे, पेज नंबर 44। Brutus and Cassius fled to Greece. After a year later, they were camped with their army at Sardis, and Antony, along with Octavius, another friend of Caesar, with their army were near the town of Philippi, some miles away. During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. His companions had lost their ideals and were fighting among themselves. At Sardis, he received news that his wife was dead, and sorrow was added to his bitterness. अब क्या हमने पढ़ा कि जब एंथनी ने अपनी एक स्पीच दी, मार्क एंथनी ने जब सीज़र का फिनरल चल रहा था, उसने लोगों को आगाह कराया कि ब्रूटस ने, कैसियस ने और इसके जो बाकी दोस्त थे, उन्हें मिलके कैसे सीज़र को मार डाला, जबकि सीज़र एम्बिशियस नहीं था, बल्कि वो एक बहादुर सोल्जर था। तो ये जो ब्रूटस और कैसियस थे, ये ग्रीस भाग गए क्योंकि लोग इनके पीछे पड़े थे ताकि ये इनको मार डाले। लेकिन 1 साल के बाद क्या होता है, वो सारदिस पहुंच जाते हैं। सारदिस में अपनी एक जगह है ग्रीस में, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ जो है एंथनी है वो, और अपने जो जो ओक्टाविस है, यानी सीज़र का और एक फ्रेंड होता है एंथनी और ओक्टाविस, यानी ये दो मिल के अब क्या करते हैं, ये दो मिल के प्लान बनाते हैं कि ब्रूटस कैसियस डिकायस को कैसे ये सज़ा देंगे। और वो एक छोटे से शहर में, फिलिपी के छोटे से शहर में रहने जाते हैं। और उसी साल क्या होता है, ब्रूटस जो है उसको बहुत, मतलब उसका मन भर जाता है, वो बहुत मायूस हो जाता है, और वो दिन ब दिन मतलब बुरा आदमी बनता जा रहा था। यानी कि उसके साथ कुछ ऐसी कंडीशंस लाइफ में हो रही थी, क्योंकि उसने तो सीज़र को, एक बेगुनाह इंसान को मार डाला। तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में फिर ऐसी चीज़ें डाली कि वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से नफ़रत ही करने लगा। जो उसके दोस्त थे, जैसे कैसिस था, डिकाइस था, जिनने उसको मतलब तैयार किया सीज़र को मारने का, उन्होंने क्या किया, वो आपस में लड़ने लगे, वो आपस में झगड़ने लगे। यानी कि वो उनने दुश्मनी की सीज़र के खिलाफ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके आपस में भी रिफ्ट होने लगा, लड़ाई होने लगी। इस सर्दिस में क्या हुआ, इसने सुना कि इसकी जो वाइफ है वो मर गई है, ब्रूटस ने सुना, और उसकी वजह से वो और ज़्यादा मतलब कड़वाहट हो गई उसके दिल में, और ज़्यादा वो मतलब अजीब सा इंसान मतलब बिहेव करने लगा। Brutus wanted to march to Philippi and attack Mark Antony there, but Cassius was against it. He wanted to wait for the enemy to come to them, but Brutus persuaded Cassius and they marched to Philippi. Octavius and Mark Antony had the advantage of good defense position as well as a fresh and rested army. While preparing for battle, Cassius said to Brutus, "If we lose this battle, will you be content to be led a prisoner through the streets of Rome?" Brutus swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men parted, each to lead his own half of the army into battle. अब इसके बाद क्या होता है, ब्रूटस जो है इसको अब मतलब ये और ज़्यादा एंग्री मैन बना, ये और ज़्यादा बुरा इंसान बना, और इसने कहा कि हम मार्क एंथनी को अटैक करने जाएंगे फिलिपी में। लेकिन कैसे इसका जो दोस्त था वो उसको नहीं मान रहा था, इसका ब्रदर इन लॉ था। उन्होंने उनको बोला कि हमें अपने दुश्मनों का वेट करना चाहिए, मार्क एंथनी का हमें वेट करना चाहिए, जबकि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ब्रूटस ने नहीं माना, उसने कैसे को तैयार किया और वो चले गए फिलिपी, और वहाँ
یہاں پہ کیا اوکٹوس اور مارک اینتھنی جو ان دو دوست تھے سیزار کے، انہوں نے ان کے پاس اچھی ڈیفینس پوزیشن تھی، ان کے پاس اچھی آرمی تھی، وہ تیار تھے اور وہ تیار تھے لڑنے کے لیے یہ. تو انہوں نے کیا کیا، تو وہ اپنی آرمی کو لے کے prepared تھے. تو while preparing for battle, Cassius said to Brutus, if we lose this battle, will you be content to lead a prisoner through the streets of Rome? Brutus swore that he would rather take his own life than allow such thing to happen. اب جب یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ جنگ ہاری، جب ہم مارک اینتھنی کے ساتھ لڑنے جائیں گے فلیپی میں، اگر ہم نے یہ جنگ ہاری تو کیا تم یہ ایکسیپٹ کرو گے کہ تم روم میں ایک پرزنر کی طرح رہو گے، یعنی کہ ایک قیدی بن کے رہو گے، یعنی کہ وہ تمہیں قیدی بنا لیں گے، وہ تمہیں نہیں ماریں گے لیکن وہ تمہیں قیدی بنا کے لے سکتے ہیں. کیا تم قیدی بننا چاہو گے ان روم کی اسٹریٹس میں جہاں پہ تمہاری عزت ہوا کرتی تھی؟ تو بروٹس کہتا ہے نہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں خود کو خود ہی مار ڈالوں. اگر مجھے ایسا لگا کہ ہم نے بیٹل ہاری تو میں خود کو خود مار ڈالوں گا رادر دین کہ میں وہاں پہ پرزنر بنوں. Brutus swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men parted, each to lead his own half to the army into the battle. اب انہوں نے مطلب دو حصے کیے اپنی پارٹی کے، ایک کا ہیڈ بروٹس رہا، دوسرے کا ہیڈ کون رہا، کیسس. اور انہوں نے اپنی لڑائیاں شروع کی کس کے خلاف؟ مارک اینتھنی اور اوکٹاوس کے خلاف. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ By midday, it already seemed certain that Mark Antony's was the winning side. A messenger brought news to Cassius that the enemy was in his camp, and he, mistaking Brutus' own men for Antony, taking the battle, thought the battle was lost. In despair, he killed himself with his own sword. Brutus, arriving on the scene a short time later, found his brother-in-law dead, and he cried out bitterly. اب کیا ہوتا ہے، جب یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس جنگ میں جب اس کا حال دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مارک اینتھنی جو ہے وہ یہ جنگ جیت جائے گا. یہ تو ایک خبر لے کے آیا ایک سولجر، اس نے کیسس کو کہا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے کیمپ تک پہنچ گیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کو لگا کیسس کو کہ ہم یہ جنگ ہار گئے، اور کیا ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ میں ان کے ہاتھ لگوں، اس سے اچھا ہے میں خود کو مار ڈالوں. اس نے اپنی جو سواڈ ہے، اپنی جو تلوار اٹھائی اور خود کو مار ڈالا. تو بروٹس جب آیا اس نے دیکھا کہ کیسس نے خود کو مار ڈالا ہے، اس کا وہ بردر ان لا بھی تھا، تو اس نے زور زور سے رونا سٹارٹ کیا. روتے روتے کیا بولتا گیا، او جولیس سیزار دو اوٹ مائٹی یٹ دے spirit walks about and turns our sword against ourselves. یعنی کہ یہ جولیس سیزار جو ہے، تم سچ میں ایک مائٹی انسان ہو، تمہاری جو روح ہے اس نے تمہارا جسم تو چلا گیا لیکن تمہاری روح نے ہمیں خود کو مارنے پہ مجبور کیا، ہم نے خود کی تلواروں سے خود کو ہی مار ڈالا. He led the remainder of his army bravely once more against the enemy. Before long he was defeated and most of his army was taken prisoner. Mark Antony then gave orders that Brutus must be found and brought to Octavius' tent, but Brutus had killed himself with his own sword like Cassius. Mark Antony, kneeling beside Brutus's body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man. اب کیا ہوتا ہے، جولیس سیزار جو ہے یہ تو بہت زیادہ یہ پاورفل تھا. تو اس کی جو فرینڈس تھے یعنی کہ مارک اینتھنی اور اوکٹیوس، وہ دو ایک مطلب ان دو نے بھی اچھے سے جنگ لڑی. اور جب یہ بروٹس نے دیکھا کہ اس کا جو دوست ہے کیسس اس نے خود کو مار ڈالا، تو اس نے اپنی باقی آرمی کو لے کے چلا گیا اور جنگ میں پھر سے حصہ لینے لگا. لیکن وہاں پہ بہت ساری آرمی کو مار بھی ڈالا گیا اور کچھ کو پرزنر ایز اے لیا گیا. تو مارک اینتھنی نے آرڈر دیا کہ بروٹس کو پکڑو اور اس کو اوکٹیوس کے ٹینٹ میں لاؤ. لیکن بروٹس نے جب دیکھا کہ ہم ہار گئے، اس نے اپنی تلوار سے خود کو مار ڈالا جیسے کیسس نے خود کو مار ڈالا تھا تاکہ ہم ان کے پرزنرس نہ بنے. جب مارک اینتھنی نے یہ دیکھا تو وہ اپنی ٹانگ گھٹنوں پہ گر گیا اور اس کو بہت زیادہ برا لگا کہ ایک اچھے آنریبل انسان کی، یعنی کہ ایک اچھے عزت دار انسان کی اور جو بہادر انسان تھا اس کی بھی لائف ویسٹ ہو گئی. This was the noblest Roman of them all, he said. All the others did what they did in
in envy of great Caesar. Brutus was the only one with honest thoughts for the good of the people. He stood up and took his soldiers to carry Brutus's body into camp for honorable burial. We must treat him according to his virtue, he finished, and say to all the world, this was the man, a brave and honorable man. अब क्या होता है, तो जो वो पछता रहा होता है कि हमने एक ऑनरेबल मैन को खोया, क्योंकि इसको पता था, जो मार्क एंथनी था उसको पता था कि सीज़ार को मार डाला, बाकी जो भी इसके दुश्मन थे उनको इसके साथ ज़िद थी सीज़ार के साथ, लेकिन जो ब्रूटस था वो उसका दोस्त था, लेकिन उसको सच में उन्होंने तैयार किया, यानी कैसस ने, डिकाइस ने, उन्होंने उसको तैयार किया कि ब्रूटस जो है वो एम्बिशियस है, यानी उन्होंने उसके दिमाग में जहर घोला। लेकिन जबकि ब्रूटस ने सीज़ार को इसलिए मार डाला क्योंकि उसको लगता था कि इसकी वजह से, जो सीज़ार की वजह से रोम को खतरा है, यानी कि इसने कहा ये इसीलिए इसको ऑनरेबल मानता था, इसीलिए इसको ब्रेव मानता था, क्योंकि इसको लगता था कि ये अपने मुल्क के लिए इसने सीज़ार को मार डाला। लेकिन क्या होता है कि इसने कहा कि अब हमें जहाँ पे कैंप लगा हुआ था, जहाँ पे लड़ रहे थे, इनने इसकी लाश को वहाँ से उठाया, ब्रूटस की लाश को, और हुक्म दिया अपने सोल्जर्स को कि इसका जो ब्यूरल होगा वो बहुत इज्जत से होगा, क्योंकि ये बहुत ऑनरेबल मैन था, ये बहुत ब्रेव मैन था, ये नहीं चाहता था कि हमारी कंट्री को कोई नुकसान पहुंचाए। इसके साथ ही ये स्टोरी है, ख़त्म होती है। होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपने इस स्टोरी का मुद्दा व मकसद आपको समझ आया होगा कि लालची इंसान जो होते हैं उसके साथ क्या होता है, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ क्या होता है, और एक ब्रेव और ऑनरेबल इंसान की क्या क्वालिटीज़ है।